पवनज स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमवर नेत्र रमणीय गात्र सीता कल्याण वैभोगमे राम कल्याण वैभोगमे. A very good evening to everyone. Happy Sri Ramanavami to one and all. On the auspicious occasion of Sri Ramanavami, we celebrate the triumphant return of Bhagavan Sri Rama to Ayodhya after defeating the demon king Ravana and rescuing his beloved wife Sita. It was a moment of immense joy and fulfillment, marking the victory of good over evil and the triumph of Dharma. Through cultural activities such as music, dance, drama, and storytelling, the timeless tales of Bhagavan Sri Rama and the Ramayana are brought out to life, fostering a deep connection with our cultural roots. Today, we at Natyashree School of Dance celebrate this Ramanavami through Kala Sammelanam, the cultural gathering, and present to you some beautiful performances by our students online. Now we shall begin with a performance by Shagun Pillai, student of Srimati Veenashri Vijaykumar Alange. She has close to 5 years of experience and knowledge. Today, she is going to perform a rhythmic piece in South Indian Carnatic music, Brindavani Tillana, composed by Melatturu Veerabhadraya, who is said to be the earliest composer of Tillanas in the 17th century. Modern day composers like late Sri Papanasam Shivam, Sri Lalgudi Jayaraman and Sri Balamurali Krishna Garu have also composed exciting Tillanas for dance. This Tillana has been choreographed by Srimati Veenashri Alange.
ತದೀಂ ತದೀಂ ದೀಂ ತದಿರನಾ ದಿರನಾ ತದಿರನಾ ದಿತನ ತದೀಂ ತದೀಂ ದೀಂ ದೀಂ ತದಿರನಾ ದಿರನಾ ತದಿರನಾ ದಿತನ ತದೀಂ ತದೀಂ ದೀಂ ದೀಂ ತದಿರನಾ ದೀಂ ತದಿರನಾ ದೀಂ ತದಿರನಾ That was a beautiful performance by Shagun Pillai. Online performances provide a platform for artists and performers to showcase their talent and creativity, contributing to the preservation and promotion of cultural heritage in a digital age. Now, we have a beautiful performance by Madhuri Gogi, student of Guru Veenashri Vijay Kumar Alange, currently pursuing Visharada Prathama degree in Bharatanatyam under the guidance of Guru Veenashri. She has also completed her Masters in Performing Arts in Bharatanatyam from Reva University, Bangalore. 10 years of experience and knowledge. The dance piece she is going to perform now is invocatory items of Bharatanatyam, Margam Todaya Mangalam, Jaya Janaki Ramana. As a musical composition, Todaya Mangalam is a set of songs composed by saints like Sri Bhadradri Ramadasu, Swami Sri Annamacharya and Sri Vijay Gopala Swamigal, and compiled like a garland by Marudanallur Sadguru Swamigal. The songs in Todaya Mangalam are in praise of Bhagavan Sri Rama, Bhagavan Krishna and Bhagavan Srinivasa, which are various forms and names of Lord Mahavishnu, and composed in Sanskrit and Telugu in Ghana ragas like Nata, Arabhi, Madhyamavati, Saveri and Pantuvarali. जय जानकी रमण जय विभीषण चरण जय सरोरुग चरण जय दीन करुणा जय 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 जानकी रमण जय विभीषण चरण जय सरोरुग चरण जय दीन करुणा जय 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 जानकी रमण जय विभीषण चरण जय सरोरुग चरण जय दीन करुणा जय 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 जानकी रमण जय विभीषण चरण जय सरोरुग चरण जय दीन करुणा जय 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 जानकी रमण जय विभीषण चरण जय सरोरुग चरण जय दीन करुणा जय जय ಧೃಕುತಕ ಧೃಕುತಕ ತಕ ಧೃಕುತಕ ಧೃಕುತಕ ತಕ ಧೃಕುತಕ ಧೃಕುತಕ ತಕ ದಳಂಗು ತದಿಗಿಣ ತುಂ ತತ್ತ ಧಿಂ ಧಿಂ ತಕಿಟ ತಾ ತಕತ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ ತಕತ ಧಿಂ ಧಿಂ ತಕಿಟ ತಾ ತಕತ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ ತತ್ತ ಧಿಂ ಧಿಂ ತಕಿಟ ತಕತ ಧಿಂ ಧಿಂ ತಕಿಟ ತಾಂ ತ ಧಿಂ ಧಿಂ ತಕಿಟ ತಾಂಗ್ ತತ್ ಧಿಂಗಿಣ ತುಂ ತಾಂಗ್ ತತ್ ಧಿಂಗಿಣ ತುಂ ತಾ ತತ್ ಧಿಂಗಿಣ ತುಂ ಚರಣು ಚರಣು ಸುರೇಂದ್ರ ಸನ್ನುತ
चरणु श्री सती वल्लभा चरणु राक्षस गर्व संहर चरणु वेंकटनायका स्वामी श्री रघुनायका विजय वेंकटनायका चरणु 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 सुरेंद्र सनोत चरणु श्री सती वल्लभा चरणु राक्षस गर्व संहर चरणु वेंकटनायका स्वामी श्री रघुनायका विजय वेंकटनायका चरणु 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 सुरेंद्र सनोत चरणु श्री सती वल्लभा चरणु राक्षस गर्व संहर चरणु वेंकटनायका स्वामी श्री रघुनायका विजय वेंकटनायका चरणु चरणु ಧ್ರುಕುತಕ ತಕ್ಕ ಧ್ರುಕುತಕ 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 ತಕ್ಕ ಧ್ರುಕುತಕ 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 ತಕ್ಕ ಧ್ರುಕುತಕ ಧ್ರುಕುತಕ ತಳಂಗು ತೋಂ ತಕ ತದಿಂಗಿನ ತದ್ದಿ ತಕ ನಕ ಜೊಂ ತರಿತ ತರಿದಾಗ ಧಣದಾಗ ಜೊಣುಕ ತಕತಿ ತಕ ನಕ ಜೊಂ ತರಿತ ತರಿದಾಗ ಧಣದಾಗ ಜೊಣುಕ ತದ್ದಿ ತಕ ನಕ ಜೊಂ ತರಿ ತಕತಿ ತಕ ನಕ ಜೊಂ ತರಿತ ತೊಂ ತದಿಂಗಿನ ತುಂ ತಾತ ತೊಂ ತದಿಂಗಿನ ತುಂ ತಾತ ತೊಂ ತದಿಂಗಿನ ತುಂ ಮುರಹರನ ಕತರ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಗರುಡ ಗಮನ ಪಂಕಜನಾಭ ಪರಮ ಪುರುಷ ಭವ ಭಂಜನ ಕೇಶವ ನರ ಮೃಗ ಶರೀರ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಜಯ ನಾರದ ಸನ್ನುತ ನಮೋ ನಮೋ ಮುರಹರನ ಕದರ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಗರುಡ ಗಮನ ಪಂಕಜನಾಭ ಪರಮ ಪುರುಷ ಭವ ಭಂಜನ ಕೇಶವ ನರ ಮೃಗ ಶರೀರ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರದ ಸಂಗುತ ನಮೋ ನಮೋ ಮುರಹರನ ಕದರ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಗರುಡ ಗಮನ ಪಂಕಜನಾಭ ಪರಮ ಪುರುಷ ಭವ ಭಂಜನ ಕೇಶವ ನರ ಮೃಗ ಶರೀರ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರದ ಸಂಗುತ ನಮೋ ನಮೋ ಧ್ರುಕುತಕ 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 ತಳಂಗುತಕ ತಿಕ್ಕುತಕ ತದಿಂಗಿನ ತುಂ ತಾಹತ ಜಂ ತರಿತ ಜಂ ತರಿ ಜಗ ತರಿತೈ ತಾಹತ ಜಂ ತರಿತ ಜಂ ತರಿ ಜಗ ತರಿತೈ ತಾಹತ ಜಂ ತರಿತ ಜಂ ತರಿ ಜಗ ತರಿತೈ ತಾಹತ ಜಂ ತತಹತ ಜಂ ತತ್ತ ಜಂ ದ್ರಗಡದಂ ತತ್ತ ಜಂ ದ್ರಗಡದಂ ಕಿಡದಗ ದ್ರಗಡದಂ ತತ್ತ ಜಂ ದ್ರಗಡದಂ ತಕ್ಕ ಕಿಡದಗ ದ್ರಗಡದಂ दिवेश घनाराधित दिव्याम्बुज पादा श्री वेंकटगिरिनायक श्री शरचरीका देवेश घनाराधित दिव्याम्बुज पादा श्री वेंकटगिरिनायक श्री शरचरीकाय देवेश घनाराधित दिव्याम्बुज पादा श्री वेंकटगिरिनायक श्री शरचरीका ಧ್ರುಕುತಕ 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 ತಳಂಗುತಕ ತದಿಂಗಿನ ತತ್ತಿ ತಕ ನಕ ಜಂ ತತಿ ಕಿಟ ತಕತ ತಕ ತಕಿಟ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ ತಕತಿ ತಕ ನಕ ಜಂ ತತಿ ಕಿಟ ತಕತಿ ತಕ ತಕಿಟ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ ತತ್ತಿ ತಕ
ಮಾಧವ ಭವದೂತೆ ಮಂಗಳಂ ಮಧುಮೂರ ಹರತೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಗೋಪಾಲ ಮಾಧವ ಭವದೂತೆ ಮಂಗಳಂ ಮಧುಮೂರ ಹರತೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಗೋಪಾಲ ಮಾಧವ ಭವದೂತೆ ಮಂಗಳಂ ಮಧುಮೂರ ಹರತೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಗೋಪಾಲ ಮಾಧವ ಭವದೂತೆ ಮಂಗಳಂ That was a wonderful performance by Madhuri Gogi. Now we have a performance by Jnanamruta Raisam. She is a student of Guru Veenashri Vijaykumar Alange. She has experience and knowledge of 3 years. The performance now she is going to render is Kalyana Rama. Kriti beautifully composed by Utukkad Venkata Subbayar in Ragam Hamsadhvani. This has been choreographed by Veenashri Alange. ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ರಘುರಾಮ 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 ರಾಮ ಕನಕ ಮಕುಟ ಮರಗಜ ಮಣಿಲೋಲ ಹಾರ ದಶರಥ ಬಾಲ ಸೀರ ಕನಕ ಮಕುಟ ಮರಗಜ ಮಣಿಲೋಲ ಹಾರ ದಶರಥ ಬಾಲ ಸೀದ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಕನಕ ಮಕುಟ ಮರಗಜ ಮಣಿಲೋಲ ಹಾರ ದಶರಥ ಬಾಲ ಸೀದ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ ಮಲ್ಲಿಕಾದಿ ಸುಗಂಧಮಯ ನವಹಾರಿಕ ಅದೀಶೋಭಿತ ಗಣೇನ ಮಲ್ಲಿಕಾದಿ ಸುಗಂಧಮಯ ನವಹಾರಿಕ ಅದೀಶೋಭಿತ ಗಣೇನ ಮಲ್ಲಿಕಾದಿ ಸುಗಂಧಮಯ ನವಹಾರಿಕ ಅದೀಶೋಭಿತ ಗಣೇನ ಉಲ್ಲಾಸ ಪರಿಶೀಲನ ಚಾ
उभय पार्श्वेन कुण्डलकेलन उल्लास परिशीलन चामर उभय पार्श्वेन कुण्डलकेलन उल्लास परिशीलन चामर उभय पार्श्वेन कुण्डलकेलन कल्याण राम रघुराम राम कल्याण राम आगद सुरवर मुनिजन सज्जन अगणित जनगण घोषित मंगल आगद सुरवर मुनिजन सज्जन अगणित जनगण घोषित मंगल राघव रामा रामा राघव राम रघुराम राम राघव राम रघुराम राम 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 राघव राम रघुराम राम राघव राम रघुराम राम जनक जारमण मनोहर सीरा जनक जारमण मनोहर सीरा कल्याण राम रघुराम राम कनकमकुट मरगद मणिलोल हार दशरथ बाल सीरा कनकमकुट मरगद मणिलोल हार दशरथ बाल सीरा कल्याण राम रघुराम राम कल्याण राम 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 That was a beautiful performance by Jnanamrita. And all the three performances today we had were like a garland presented to Bhagavan Sri Rama. On this auspicious occasion, we shall now remember the beautiful moment that we achieved in 2023 when all devotees around the world celebrated the return of Bhagavan Sri Rama to Ayodhya with great fervor and devotion. The grand temple dedicated to Bhagavan Sri Rama, which stood as a symbol of faith and unity, witnessed an unprecedented gathering of devotees from all corners of the globe. With prayers, rituals, and festivities, the atmosphere was filled with reverence and joy as people commemorated the historic event from the epic Ramayana. It was a momentous occasion that reaffirmed the enduring legacy of Bhagavan Sri Rama and the timeless values he represents. And thus, we come to an end of this beautiful moment, and I thank each and everyone for joining us on this beautiful occasion. Thank you so much. Jai Shri Ram.